बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 50 साल के बाद, हमारे यहाँ समझ लें कि 40-45 साल के बाद जो सबसे बड़े प्रॉब्लम आते हैं वो पट्ठों की कमज़ोरी है। हम प्रोटीन नहीं खाते, प्रॉपर डाइट नहीं लेते और एक्सरसाइज का कोई रवाज ही नहीं है। जी बूढ़ा बंदा है कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत गलत कंसेप्ट है। मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, पूरी डाइट प्लान वर्जिश, ताकि आपका बुढ़ापा बड़ा बाइज़्ज़त तरीके से गुजरे, मोहताज ना हो किसी के। याद रखना, जितने सहारे होते हैं वो अपने भी चाहे हों, आखिर वो तंग आ जाते हैं। तो ज़िंदगी का एक दिन भी मैं नहीं बढ़ा सकता आपके, वो जितने लेके उतने होंगे, लेकिन जितने हैं वो बाइज़्ज़त तरीके से डिग्निटी के साथ होना चाहिए। हेल्दी, चलते फिरते खाते पीते, यही एम होता है सारी डाइट का, सारी रिसर्च का। तो सार्कोपीनिया कहते हैं मसल कमज़ोर हो जाना। ये 50 साल के बाद 1-1.5% हर साल कम होने शुरू हो जाते हैं अगर हम प्रॉपर डाइट या एक्सरसाइज ना करें। तो यही इस डॉक्टर साहब की रिसर्च है, इन्होंने सारा ये बताया है कि उसके बाद जब पट्ठे कम होते हैं तो फैट बढ़ता है, और जब फैट बढ़ता है, पट्ठे कम होते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस 50 साल के बाद हर बंदे को हो जाती है। ये बहुत बड़ी रिसर्च है और इसी का है। ये देखिए 80% हमने बताया था, जैसे मैंने पिछले लेक्चरों में, कि अब जो ग्लूकोज हम खाते हैं वो हमारे पट्ठे इस्तेमाल करते हैं। जब पट्ठों का वेट कम हो जाएगा तो ग्लूकोज यूज़ नहीं होगी, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी शुरू हो जाएगी। यही सारे लेक्चर एंड पे मैंने रेफरेंस दे दिया है, सारे यही बता रहे हैं वो। दूसरा हमारे यहाँ जो मसला है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बस बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, उसको बिठा दें, कोई काम ना कर रहा है, बैठे रहे, ये तबाही है। अगर आप बैठे रहेंगे आपकी हड्डियाँ गलना शुरू हो जाएंगी, पट्ठे कमज़ोर हो जाएंगे। दूसरा, लोग आँखों का परा दिखाई नहीं देता, इसे बाहर नहीं निकल सकते, बेड पे पड़े रहते हैं, दवाइयाँ खानी शुरू कर देती हैं, वेट बढ़ जाता है जिससे जोड़ों की दर्द शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल उठते ही नहीं है बेचारे। और दूसरा, डाइट कम कर देते हैं। उसकी एक बड़ी वजह हमारे यहाँ दांतों का भी है कि जी दांत नहीं है, अभी वो बेचारा या केला खाएगा या दूध लिक्विड चीज़ें लेगा, गोश्त खाना छोड़ देगा, तक वो चीज़ें अखरोट बादाम जो असल डाइट है वो भी नहीं खा सकता। बड़ी वजह यही है। और एक्सरसाइज का, जैसे मैं बताया कि रवाज ही कोई नहीं है, कोई ट्रेनिंग का, वेट ट्रेनिंग का तो कोई सोच ही नहीं सकता कि जवानों का काम है। और दूसरा, दवाइयाँ, छोटी सी बीमारी के लिए डॉक्टर साहब आपको 5-7 दवाइयाँ दे देगा, उसका पेट अपसेट रहेगा, हजमा नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम ही रहता है। और सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो ये रिवाज है कि जी भाई बेटे कमाने लग पड़े हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए, उनको कुछ ना करने दें, ये उनको तबाह कर देता है। याद रखना, उनको अपने काम ज़रूर करने दें, उनको एक्टिव रखें, कोई ना कोई ड्यूटी ज़रूर दें, ये बात मेरी याद रखें। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश करें कि वो अपर मंजिल पर रहें, फर्स्ट फ्लोर पर रहें। वो दिन में 2 दफ़ा सीढ़ियाँ उतरेंगे, जब चढ़ेंगे तो ये वर्जिश भी उनके लिए काफ़ी है। बैठ के चढ़ें, ऐसा चढ़ें, आधे घंटे में चढ़ें, ये बहुत ज़बरदस्त वर्जिश है। मैंने पिछले लेक्चर में एक स्टडी बताई थी कि जो बूढ़ी औरतें ओल्ड होम में अपर स्टोरी में थी, वो 5 साल से 6 साल तक ज़्यादा ज़िंदा रहीं, फिट रहीं, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर पे थी औरतें। तो ये एक स्टडीज़ हैं, बहुत आ रही हैं। और दूसरा, जब आप खाएंगे नहीं, कुछ ही करेंगे तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, छोटी सी बात पे आपको जुकाम हो जाएगा, खांसी शुरू हो जाएगा, फिर दवाइयाँ, फिर आपको बिल्कुल निकल नहीं देंगे, चलने फिरने देंगे। ये सब चीज़ें मिल के हमारे बूढ़ों को कमज़ोर कर देती हैं, उनको मार देती हैं, वो ज़िंदगी में मर जाते हैं बेचारे। उनको पूरी एक्टिव लाइफ गुजारने दें। ये सारी दी अभी डिटेल में आपको बताऊँगा कैसे। तो रिसर्च ने यह साबित किया है कि इंसुलिन जो है वो पट्ठों को कमज़ोर होने से, टूटने से बचाती है, एंटी कैटाबॉलिक है। इसीलिए मैंने पिछले दिन आपको वीडियो दिखाई थी टाइप 1 बच्ची की, वो देखें, इसकी इंसुलिन नहीं है, बिल्कुल हड्डियाँ रह गई हैं, पट्ठे कमज़ोर। जो इनको इंसुलिन शुरू कराते हैं पट्ठे बनना शुरू होते हैं। इसलिए आप देखा बॉडी बिल्डर जितने हैं, ये मसल बिल्डर, ये इंसुलिन भी यूज़ कर रहे हैं आजकल। फिर जो ही पट्ठे कम होंगे, रेजिस्टेंस नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, यूज़ नहीं करे ग्लूकोज, टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो जाएगी। और आजकल ये टेस्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है कि पट्ठे डैमेज हो रहे हैं, गल रहे हैं, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड खून में चेक करते हैं। ये रिसर्च लेवल पे है, फिलहाल अभी तक लेबॉरेटरी लेवल पे यहाँ अवेलेबल नहीं है। ये खून में बढ़ जाएगा, ये टेस्ट बता देगा आपको कि यूज़ नहीं कर रहा, एक्टिव नहीं है बंदा, पर पट्ठे गल रहे हैं, तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड खून में बढ़ जाएंगे। दूसरा, इन्फ्लेमेशन, जो डाइट वो खा रहे हैं, हाई कार्ब डाइट, वो सोजिश करती है, साइटोकाइन रिलीज़ होते हैं। दूसरा, फैट जो है उससे भी ये रिलीज़ होते हैं सारे, वो दर्दें और चीज़ें शुरू जाती हैं। तो जो ही मसल मास कम होता है, ग्लूकोज कम हो जाएगा, इंसुलिन डेवलप हो जाएगा, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, इंसुलिन काम नहीं करेगी तो पट्ठे डैमेज बढ़ जाएगी। ये सारी थ्योरी है। ये 4 बड़ी स्टडी हैं जो बता रही हैं कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो लोग पड़े रहते हैं आराम से, चलते फिरते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, वो मसल लस जाता है और सारी डैमेज जाते हैं, और वो फिर चलने फिरने काबिल नहीं रहते, और फिर बीमारियाँ और जोड़ों सब वर्स होती जाती हैं। ये डॉक्टर साहब पारी स्टडी की डिटेल है, ये एंड पे लेक्चर होगा, सही से सुन लेना। तो मैं आसान वर्जिश बताऊंगा, कुछ ना करें, किसी जिम में। अब फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि नज़दीक कोई जिम है, चले जाएं, कर लें, वॉक कर लें। नहीं तो घर में ये देखें आसान, आप दीवार के साथ लग के ऐसा थोड़ा सा नीचे करके फिर खड़े हो जाएं।
یہ اس سے آپ کے بیک مسل، ٹانگوں کے مسل، اسکواٹ مسل کی بہترین سائز رکھیں، پھر کھڑے ہو جائیں. یہ دیکھ صرف اتنا بیٹھ کے پھر اٹھ جائیں. یہ تھوڑا سا جب ہو جائے اس کے بعد تھوڑا ویٹ ہاتھ میں اٹھا لیں ایسا ایسا. کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ کمر سیدھی رکھنی ہے تاکہ کمر دردنا شروع ہو جائے. گوڑے آدھے بینڈ کرنے ہیں آپ نے، اور بینڈ گوڑے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا ٹو سے آگے نہیں جانے چاہیے. آپ نے ہپ کو بینڈ کرنا ہے یہ تاکہ جوڑوں میں درد نہ ہو. یہ پھر جم کے اندر لگے ہوتے ہیں آپ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پین فری کرنے کے لیے کمر سیدھی رکھیں اپنی، ڈمبل پکڑ لیں ہاتھ میں. ویٹ ہے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. پھر یہ ایک ٹانگ اوپر رکھ لیں، کوئی بینچ کرسی ہو اس پہ رکھ کے کر سکتے ہیں اسکواٹ. یہ نیچے کی ٹانگوں کی ورزش بتا رہا ہوں ساری پٹھوں کی، کیونکہ سب سے 50-60% ٹوٹل پٹھے ہمارے ٹانگوں میں اور ہپ میں ہوتے ہیں. اگر جو لوگ کمزور ہیں ڈرتے ہیں وہ پیچھے کرسی رکھ لیں، چیئر رکھ کے نیچے بیٹھے، اگر گر بھی جائیں گے تو کرسی پہ بیٹھ جائیں گے. تو ایسا 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 شروع کریں بہت سلولی. پھر ایک ٹانگ اٹھا کے یہ ساری ایکسرسائزیں آپ بیٹھ کے گھر میں آرام سے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھ یہ جم میں باندھے ہوتے ہیں، آپ گھر میں باندھ دیں رسی، اس کے ساتھ زور آزمائی کرنا ہے، ریزسٹنس ٹریننگ کرنی ہے، تھوڑا زور دینا ہے پٹھوں کو، جان آ جائے بس. یہ عورتوں کے لیے ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اسپیشل ہے، سیم ان کے لیے بھی یہی ہے. وہ ساری کر سکتی ہیں ہر ایک قسم کی، گھر میں بیٹھ کے کسی ڈرائنگ روم میں، کچن میں، کدھر بھی کھڑے ہو گئے. تھوڑا سا ویٹ اٹھا لیں، ہلکا پھلکا ٹانگ رکھ کے، پھر دونوں کرسی رکھ لیں، وہ بھی اگر سمجھتی ہیں گر جائیں گی. تو یہ سارے ہیں، یہ پوری ویڈیوز ہیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، بے تحاشا ویڈیو مل جائیں گے آپ کو. چیئر اسکواٹ کے اوپر یہ کرسی رکھ کے آپ کریں. یہ ایک ٹانگ سے نیچے بینچ رکھ لیں، کرسی رکھ لیں، سنگل لیگ، ڈبل لیگ، سارا کچھ ہے. تو اینڈ پہ پھر بتا دوں کہ وہی آپ نے کرنا ہے. ایکٹیو لائف سٹائل گزاریں، ریسرچ ٹریننگ ضرور کریں، لو کارب ڈائٹ، ہر پروٹین 2 گرام پروٹین پر کلو گرام باڈی ویٹ. ہمارے یہاں ساری عمر غلط بتاتے رہے ہیں. یہ نارمل پروٹین ہے 50 سال کے بعد بڑھاپے میں، تاکہ پٹھے ڈیمیج نہ ہو، بون کمزور نہ ہو. 40% ہڈیاں پروٹین ہیں. فیٹ لوس کر دیں، مسل بنائیں، بس ریزسٹنس بھی ٹھیک ہو جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ پھر سلوگن یاد رکھیں کہ مسل فیصلہ کریں گے، پٹھے صحت مند، کہ آپ کا بڑھاپا کیسے گزرے گا. باقی کوئی چیز فیصلہ نہیں کرے گی. پٹھوں کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سب پٹھوں کی وجہ سے. جب پٹھے اسٹرانگ ہوں گے جوڑوں کی دردیں بھی ختم ہو جائیں گی. یہ بڑا نئی تھیوری جو آئی ہے. یہ دیکھیں کہ جو لوگ نہیں کر سکتے ڈمبل، یہ ویٹ رسٹ ویٹ آتے ہیں، یہ سستے ہیں، 2000 روپے کے آتے ہیں. یہ آدھا کلو کے ہیں، اس میں کلو کے بھی آتے ہیں، 1.5 کلو کے بھی آتے ہیں، 2 کلو کے بھی آتے ہیں. یہ لے لیں، یہ باندھ کے آپ واک کریں، جیسے کرتے ہیں ڈمبل سے ایکسرسائز کریں، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ. اس کے بعد یہ پاؤں پہ باندھنے کے بھی آتے ہیں، اینکل ویٹ کہتے ہیں اس کو. یہ کلو کے بھی ہیں، 1.5 کلو کے بھی ہیں، 2 کلو. آپ آدھا کلو سے شروع کریں. یہ سارے ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں، ادھر اویلیبل ہیں، ہر سپورٹ کی دکان سے آرام سے مل جاتے ہیں. یہ باندھ کے آپ جیسے ٹانگیں اٹھا کے نیچے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، پاؤں پہ باندھ کے، ہاتھ پہ باندھ کے بھی کر سکتے ہیں. یہ سارے آدھا کلو، کلو، 1.5 کلو، 2 کلو تک اویلیبل ہے. یہ ربڑ بینڈ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ گھر میں کمرے میں کھڑے ہو کے آپ اسٹریچ کر سکتے ہیں، ایک پاؤں نیچے رکھ لیتے ہیں اوپر. یہ بالکل ہلکی، بوڑھے کمزور شروع کریں. ایسا آئیڈیل تو ویٹ لفٹنگ ہے اگر آپ جم چلے جائیں. نہیں تو گھر میں جو بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ یہ تو کر سکتے ہیں. یہ بالکل آسان ہے. یہ 400-500 کا آتا ہے ربڑ بینڈ. یہ عورتوں کے لیے بھی یہی ہے، کوئی علیحدہ ورزش نہیں ہوتی ان کے لیے بھی. تو یہ ڈفرینس ہے. سلی سے سن لیں تاکہ آپ کا بڑھاپا، یہ کہتے ہیں کہ اسٹریس ہو جاتی ہے بڑھاپے میں، اس کی وجہ یہی ہے. تو سلی سے سن لیں، سارا عمل کریں، جتنی بھی کر سکیں ایسا شروع کریں. اچھا جی، اللہ حافظ.